Hello everybody, this is Keeping It Real with FK and I'm your host फैसल कपाडिया। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। I think everybody in the fashion design scene and fashion journalism scene even before that, क्योंकि ये पहले जर्नलिस्ट होते थे फैशन के, उसके बाद ये फैशन डिजाइनर बन गए, सब इनको जानते हैं। मेरा इनसे तारुफ एक लाइव शो में हुआ था, जब ये एक लाइव शो के पैनल पे मेरे साथ बैठे हुए थे एज अ गेस्ट, और इनकी तरफ जब माइक किया गया तो इन्होंने अपना तारुफ कराया था कि मेरा नाम मोहसिन सईद है और मैं लश्कर नंगवी से हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन था इन हस्ती से। एंड यस, द इंट्रोडक्शन स्टार्टेड फ्रॉम शॉक, ग्रू इनटू अ फ्रेंडशिप एंड हियर वी आर टुडे। मोहसिन कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। गर्मी में भुन रहे हैं और तारुफ की तो अब बहुत शदीद जरूरत है फैसल, क्योंकि 20 साल में मेरे ख्याल में दुनिया ही बदल गई है, लोग ही बदल गए, नजर ही नहीं आते हमारे जाने वाले। और मजे की बात ये कि किसी ने मेरे फेसबुक के स्टेटस पढ़ के मुझे ये मशवरा दिया, काफी छोटी बच्ची थी, कोई 25-28 साल की, कि आप लिखते क्यों नहीं हैं, आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप लिखते क्यों नहीं हैं पेपर्स में। तो मैं एक बहुत ठंडा सांस भर के मैंने कहा है ये दिन भी देख रहा थे कि लोग ये कहेंगे। चलो ठीक है, होता है, सबकी जिंदगियों में आता है। अच्छा, तो मोहसिन मेरा पहला सवाल एक्चुअली इसी से लिंक्ड है कि ये जो आजकल की जनरेशन है, जिसको आप वोक जनरेशन भी कहते हैं, और आप तो और नामों से भी इनको बहुत बुलाते हैं फेसबुक पे और अपने स्टेटसेस पे, इनके साथ जो बुनियादी मसला है वो शायद शनासाई का है। इनको शनासाई नहीं है किसी की चीज से या किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट से, या किसी मतलब ये कोई रिसर्च नहीं करते, कुछ नहीं करते, ये बस बोलना शुरू कर देते हैं। क्या ख्याल है आपका? हाँ फैसल, बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल यही वो है, यही बात सही कह रहे हैं आप। मगर इसमें कसूर जो है वो इन बच्चों का भी नहीं है, कसूर जो है माँ बाप का है, पेरेंटिंग का है। क्योंकि माँ बाप ने उनको ये कभी अहमियत ही नहीं दिलाई कि तारीख एक चीज होती है, और हमारे अपनी तारीख, अपने मुआशरे की तारीख, अब जनरल दुनिया की हिस्ट्री। देखो फैसल, हर चीज की हिस्ट्री होती है, ठीक है। मेरे तुम्हारे ताल्लुकात की हिस्ट्री है, ठीक है, वी गो बैक अ लॉन्ग वे, और हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब बच्चे आते हैं मेरे पास, उनके टीचर्स भेजते हैं, जो थीसिस होती है उसके लिए आते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपने कब शुरू किया। तो मतलब होमवर्क तो कर लो बेटा थोड़ा सा। मैं तो फिर शायद समझता हूँ ये मसला, तो मैं उनके पास समझाता हूँ, मगर बहुत सारे लोग, उनके पास ना वक्त होता है ना बर्दाश्त है, कि आप किसी सीनियर आदमी से, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनसे आप जाके अगर पूछेंगे कि आपने कब शुरू किया, तो वो अगर थप्पड़ मार दें तब भी उनका हाथ है, चिढ़ तो जाएंगे ना। नहीं, बिकॉज जैसे कॉलेज में ना हमें बताया जाता था, जब हम MIS की डिग्री कर रहे थे, वो बिल्कुल एक नई डिग्री थी इस दुनिया के लिए उस जमाने में, 90s में। हमें बोला जाता था कि बेटा जब आप जाओगे किसी ऑफिस में काम करने के लिए तो उनको आपकी डिग्री नहीं समझ में आएगी, बिकॉज इट्स नॉट एन एस्टैब्लिश फील्ड, मतलब यू आर द फर्स्ट बैच ऑफ इट। तो वो मसला होता था कि लोग बोलते थे कि भाई, हमारे प्रोफेसर हमें बताते थे कि जब आप जाएंगे तो you'll have to engage in a lot of explanation and maybe a little bit of bullshit also to make them understand कि हम क्या कर रहे हैं और हम यहाँ क्यों हैं। मगर ये तो ऐसे कोरे आते हैं लोग, मतलब मैं जब जॉब इंटरव्यूज करता हूँ, नहीं कहूंगा कोरे, तो मैं नहीं कहूंगा फैसले, उनको तो सब पता है, हमको तो कुछ नहीं पता। और अब आजकल में जितना एक चीज होती है, वैसे तो बड़े पॉलिटिकली करेक्ट बनते हैं सब लोग, मगर एक चीज होती है एजिज्म, यानी बुढ़ापे के खिलाफ उसका मजाक उड़ाना या उसको इम्पोर्टेंस ना देना, या बड़ी उम्र का। तो जितना एजिज्म मैं आजकल देख रहा हूँ, ओ मेरे खुदा, जनरेशन गैप हमेशा रहा है। आई अंडरस्टैंड कि बड़ी जब पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को कहती है कि उनको कुछ नहीं पता, नई जनरेशन पुरानी नहीं, ये तो हर जनरेशन में होता है ना, ये तो इट्स स्टैंडर्ड थिंग। मगर आज एजिज्म है कि अगर आप टीवी पे देखें तो अगर कोई
30-32 साल से ऊपर का शख्स हो गया तो उसका कोई हक नहीं है प्लेस में आने का। बुड्ढी, अगर आप सोशल मीडिया देखें तो आपको क्या नजर आता है? नजर गटर। आता है कि उनको मर जाना चाहिए। सिर्फ जवानी है, क्योंकि अगर आप गौर करें इसमें एडवर्टाइजर्स का बहुत कसूर है। सारे एड्स आप उठा के देखिए टेलीविजन पे, इस वक्त सिर्फ यंग लोगों के हैं, उछलते कूदते फानते। ठीक है, वी हैव अ ह्यूज यूथ बल्ज, वी मस्ट cater to them, but cater to them in a positive sense. We must instill respect for the older generation, क्योंकि आज बड़े आराम से मुड़ के कहते हैं ये बच्चे कि आप लोग की जनरेशन तो सक्स, क्योंकि कोई काम नहीं किया। बेटे, अगर कोई काम नहीं किया तो तुम ऐसे ही मुंह चला रहे हो, जबान चला रहे हो। इतनी आजादियां जो हैं तुम लोगों को आज हासिल हैं, तो किस वजह से हासिल हैं? कि पुराने लोगों ने ही काम किया है ना, लड़े हैं, स्ट्रगल की है। आई मीन लुक एट women's rights, for instance. आज अगर हमारे यहाँ पहले बहुत लोग हैं, नजवा सादिक हैं, वो रानी आपा हैं, रानी खावर मुमताज हैं, वो क्या नाम है, बहुत खवातीन, शीमा किरवानी है। अगर ये लोग लड़ाई ना करती हैं अगर ज़ियाउल हक के ज़माने में, तो आज ये लड़कियों को आज़ादी होती कि ये आराम से जो चाहे पहने, जैसे चाहे पहने, और औरत मार्च हो, और औरत मार्च ना करती, वो भी ओल्डीज ने शुरू किया। तो भाई, लोगों के ही काम पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। आज मुझे बताओ, अगर माहीन खान, बंटो काज़मी, उमर सईद, ये लोग ना होते, फायजा समी, तारिक अमीन, नबीला, अतर शहजाद, आरिफ महमूद, तो क्या फैशन होता? मुझे अच्छा, तो इससे लीडिंग मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या फैशन है मोहसिन? अब क्या फैशन रह गई है? जब मैं 9.5 साल पहले आया था फैशन में, तो वो एक बिल्कुल ही अलग जमाना था। इट वॉज वाइब्रेंट, हर वक्त शोज हो रहे होते थे, इधर उधर शोज के बीच में कंपटीशन हो रहा होता था, कराची की काउंसिल, लाहौर की काउंसिल, इट वॉज वेरी डायनामिक। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे कोविड के बाद तो सब मर गया है, एंड इट्स ओनली कमर्शियलाइजेशन, दैट्स इट। फैसल, कोविड जो थी वो आखिरी कील थी ताबूत में फैशन के। फैशन उससे पहले ही मर रहा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिटेल है, कमर्शियलाइजेशन है, फैशन नहीं है। 5 नाम हैं जो आपको फैशन करते नजर आएंगे, जो वाकई फैशन कर रहे हैं अपने तरीके से, अपने मुआशरे के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, और या एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। उनके अलावा मुझे तो कोई नहीं लगता फैशन करते हुए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, आजकल क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो मार्केट डिमांड है, और मार्केट डिमांड पे लोग बना के चीजें दे रहे हैं। Mohsen, don't you think that you as a fashion journalist contributed to a lot of criticism that happened at that time about fashion brands, और बड़ी तुमने रज के बैशिंग की लोगों की, और अब तुम फैशन डिजाइनर बने हुए हो, और जो है अब तुम्हें शायद दूसरी तरफ से चीजें नजर आती हो? मुझे हमेशा से दोनों तरफ से चीजें नजर आती थी, क्योंकि मैं हमेशा बैक स्टेज जाके, अगर शोज होते थे, मैं जाके बैक स्टेज जाता था, मैं डिजाइनर्स की वर्कशॉप्स जाता था, उनके ऑफिस जाता था, ऐसे ही जाता था कि नया क्या हो रहा है काम। तो मुझे दोनों तरफ की चीजें हमेशा नजर आती थी, और बाहर के फैशन वीक्स अटेंड करता था अपनी जेब से, अपने खर्चे से, सीखने के लिए। ठीक है, और जो तुम बैशिंग कह रहे हो वो थी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म एक हर क्रिएटिव इंडस्ट्री का एक अहम पार्ट होता है। आपने सिनेमा में क्रिटिसिज्म होता है, लिटरेचर में होता है, थिएटर में होता है, म्यूजिक में होता है, आर्ट में होता है, फैशन में होता है। सो इट वाज अ पार्ट। ठीक है, आई वाज डूइंग, माय सिंसियरिटी बिलोंग टू माय रीडर, not to any particular designer or person. No, मुझे अपने रीडर को जो मेरी समझ के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक चीज होती थी, वो मुझे अपने रीडर को प्रेजेंट करनी होती थी। अब उसको कोई बैशिंग कहे, कोई कुछ कहे, ठीक है। एंड नाउ you're right, I'm on the other side of the fence. Yeah. Where are the critics now? नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों?
کیوں نہیں ہے؟ آئی تھنک ایک دو ہی رہ گئے. عامر بخاری شاید اس طرح کی چیزیں اب لکھتا ہے, یا ایک دو اور ہوں گے جو کبھی کبھار جو ہے چیزیں اس طرح کی لکھتے ہیں, مگر وہ لکھے بھی کس چیز پہ؟ فیشن ہی مر گیا ہے, وہ کس چیز پہ لکھیں گے؟ ہاں ایگزیکٹلی, تو فیشن ہی مر گیا ہے نا, کیونکہ اب تو ہر چیز پیڈ ہے. مجھے آپ بتائیں پچھلے پورے سال میں کون سا ایک پرٹیکولر ایڈیٹوریل شوٹ آیا ہے جس پہ لوگوں نے بہت زیادہ کامنٹری کی ہو؟ دیکھو فیصل, میں تو نہیں کہہ سکتا, مجھے تو نہیں نظر آیا. مجھے عمر سعید کے ایک آدھ نظر آئے ہیں, بہت اچھے تھے, ٹھیک ہے نا. نہیں دیکھیں, آپ ان لوگوں کے نام دیکھیں, آپ عمر اور رضوان اور میں ان لوگوں کی نہیں بات کر رہا ہوں, میں نئے لاٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو فیشن کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ تو پرانا لاٹ ہے نا, یہ تو مطلب سونا اور لیٹر ول فیز آؤٹ. تو وہی نہیں, کوکو شنیل آج تک فیز آؤٹ نہیں کر پائے ہیں لوگ. دیکھیں کوکو شنیل فیز آؤٹ نہیں کر پائی, مگر کوکو شنیل اور شنیل کے جو فیشن ڈیزائن ہاؤس ہے اس کی ایک انسٹیٹیوشن بن گئی تھی نا, اس کے ایک سکسیسر تھے. انہوں نے فار ایگزامپل ٹام فورڈ نے گوچی نے ٹام فورڈ کو لیا, انہوں نے نئے لوگوں کو اٹھایا, مگر یہ ڈیزائن ہاؤسز تو سنگولر اینٹی بیسڈ ہے نا, یہ تو آگے ان کے بعد تو نہیں چلیں گے. نہیں تو ان کو کوئی نظر آئے نا. آج اگر میں آن دی ادر سائڈ آف دا فینس بیٹھا ہوں, یقین کرو فیصل کہ آج مجھے کوئی ایسا ٹیلنٹ, میں انٹرنز بھی لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, ہائر بھی کیے ہوئے, مگر مجھے کوئی ایسا نظر آئے کہ جس پہ میں چھوڑ دوں اور وہ آگے لے کے چلے, تو میرے لیے سچی کیا بات ہوگی. اس بڑھاپے میں ہڈیاں ٹھٹانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ پچھلے 10 سال میں تمہیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو ڈیزائن کا ٹارچ آگے لے جا سکے. آئی تھنک دیٹس اے پریٹی ہیفٹی اسٹیٹمنٹ ٹو میک, یا بیکاز جتنا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے. You supported my statement by saying کہ last year میں اگر نہ ہوتے 10 سال میں. نہیں, میں نے شوٹ کی بات کی تھی کہ کوئی ایڈیٹوریل شوٹ کوئی ایسا ہے, سوال پوچھا تھا. نظر آئے گا نا. دیکھو اگر فیشن ہو رہا ہوگا, because my belief is clothes are the backbone, they drive everything, be it a shoot, branding campaign, whatever, they drive it. جب کپڑے ہی نہیں انسپائرنگ بن رہے ہوں گے, اوپر سے ایک فوٹوگرافرز کی فوج, ظفر موج ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ڈی ایس ایل آر اور پی کیو آر این ٹی ہے, اور وہ فوٹوگرافر ہے. آپ کا سینس کیا ہے؟ وہ ایک ڈیزائنر کے کپڑے دوسرے ڈیزائنر سے تو پہچان نہیں سکتے, ٹھیک ہے. پھر وہ فوٹوگرافی بھی کھڑے جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے ماڈلز کا, اگر آپ دیکھیں ماڈلز, آج ایک نئی ماڈل آئے گی, اس کو پک کرے گے یہ لان والے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ڈے آپ فون کریں گے کہ جی آپ کی ریٹ کیا ہے, 30,000 پر آؤٹ فٹ. واو, مطلب واٹ ہیو یو ڈن ٹو ڈیزرو دس. اور آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جس میں ماڈلز اور بڑی اچھی ماڈلز جو ہے وہ اچھے ڈیزائنرز کو بیگ کر رہی ہوتی تھی کہ پلیز مجھے ایڈیٹوریل شوٹ میں لینا, پلیز میں فری میں کام کروں گی. فوٹوگرافرز, ماڈلز, ایوری بڈی. فیصل پیسے فیشن میں نہیں تھے, مگر فیشن واز دس یور شو کیس آف یور ٹیلنٹ. نہیں, پیسے فیشن میں ہمیشہ سے ہیں. محسن, آئی ڈس ایگری ود دیٹ. نہیں, دیٹس رانگ. نہیں, یہ بات نہیں کرو کہ پیسے نہیں تھے فیشن میں, مگر ایڈیٹوریل کام کے لوگ پیسے لیتے نہیں تھے. نہیں لیتے تھے, نہیں, اور اس طرح کے پیسے بھی نہیں تھے فیصل کہ 10 لاکھ روپے کا ایک آؤٹ فٹ پہننا فلانا نہیں. چلو وہ اس زمانے کے لحاظ سے ہوگا, اس زمانے میں بھی بڑے مہنگے برائڈلز ہوتے تھے, اس وقت 2 لاکھ کے آج کے 10 لاکھ برابر ہے. جاتی تھی, مگر اس وقت جو ہے نا ماڈلز کو یہ پتا تھا کہ ہماری پریسٹیج, ہمارا برانڈ بنے گا اگر ہم رضوان, ماہین, عمر سعید, بنچو کاظمی, فائزہ سمیع, سونے باٹلا پہنیں گے, نیلوفر شاہد پہنیں گے. بیکاز اس زمانے میں اگین اٹ کمز بیک ٹو دیٹ کہ سینیورٹی اور ایکسپیرینس کا مان تھا, ایک ریسپیکٹ تھی کہ میں اگر اس کیمپین میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو بڑی بات ہے. اور مان تھا اور کام تھا یار. آج میں نے جتنے نام لیے ہیں, آج ان کے کپڑے, ماہین خان کے تم 30 سال 35 سال پہلے کے کپڑے اٹھاؤ, دے آر اسٹل ریلیونٹ ٹوڈے. ٹھیک ہے, کام تھا, ویژن تھا,
اور ہے ان لوگوں میں جو کہ نیچے صرف اب ویژن کیا ہے؟ پیسہ 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 پیسہ. تو بھائی اب آپ چوز کر لیجئے کہ آپ کو میکڈونلڈز بننا ہے یا آپ کو اوکرا بننا ہے. تو آپ کیا ہیں محسن؟ آپ میکڈونلڈز ہیں یا اوکرا ہے؟ پنک ٹری کیا ہے؟ یہ بھی ایک میری اگر پرسنل ایسپریشن سے آپ پوچھیں نہیں ایسپریشن نہیں، پہلے بتائیں ہے کیا. وہ تو پھر کرٹکس ڈیٹرمن کرتے نا میں کیا ہوں. آپ اپنے اون ورس کرٹک نہیں ہے میرے خیال سے. وہ بالکل ہے مگر وہ بالکل پرسنل اس کے لیے، پرائیویٹ اس کے لیے، وہ پبلک اس کے لیے نہیں ہے. یو نو می، یو ورکڈ وتھ می، یو نو کہ کتنا زیادہ میں ہارش ہوں یا نہیں ہوں. نہیں بہت ایکسٹریملی ہارش ہے. آپ تو کسی کلیکشن کو سیلیبل ڈیٹرمن ہی نہیں کرتے. آپ تو بولتے ہیں کہ اس بیکار ہے، سب پھینک دو. کیونکہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. کیونکہ آگے والا یو آر ایز گڈ ایز یور لاسٹ کلیکشن. جب آپ کو پتا ہے تو آپ کو اگلا کلیکشن تو پھر آپ ہی اپنے ہی کمپٹیشن ہوئے نا. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے پوچھا کہ ہوز یور کمپٹیشن، آئی سیڈ نو ون، مائی اون سیلف. ہاں مگر محسن بات یہ ہے کہ کمرشلائزیشن میں تو آپ نے بھی بائی ان کیا ہوا ہے نا، ایز اے برانڈ، ایز اے پرسن. ہم سب نے کیا ہوا ہے آن سم لیول اور دا ادر، بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دال روٹی بھی تو چلانی ہے نا. بالکل. تو وہ بیلنس، جو بیلنس اسٹرائیو ہوتا تھا پہلے، وہ بیلنس ختم ہو گیا میرے خیال. پیسے کمانا بری بات نہیں، ظاہر ہے ہم سب بزنس کر رہے ہیں، ہم سب روزی روٹی چلا رہے ہیں، ہم سب اپنے گھر چلا رہے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے؟ مگر پھر بری بات یہ کہ آپ اپنے اس سے اپنے کرافٹ سے، اپنے کام سے سنسیئر رہے. مجھے بھی مطلب میں بنٹو آپا سے کہتا ہوں کہ بنٹو آپا آپ اتنے لوگوں کو ڈیزائنرز بنا دیا، آپ نے اتنے لوگوں کے گھر پال رہی ہیں. آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کو کاپی کر لوں جیسے اتنے لوگ کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا میں بھی پیسے کما لوں. تو کہتی ہیں بیٹا تمہارا تو حق ہے، آؤ جو کرنا ہے کرو، تم ضرور کرو، کیا کرنا ہے اب مجھے بتاؤ. اگر میں ان سے اجازت لے کے بنانے لگوں میں تو یہ زیادتی بنٹو آپا کے ساتھ بھی ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا. اب میرے کام کے ساتھ بھی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کام گڈ بیڈ اگلی، مجھے نہیں پتا وہ کرٹکس کے لیے یا کلائنٹس کے لیے جج کرنا. بٹ آئی ایم ویری سرٹن آف ون تھنگ، ویری شیور آف ون تھنگ، وی ہیو آور اون سگنیچر، we have our own identity. Am I wrong? No, you're not wrong in that. مجھے ایک اور بات آپ بتائیں. دیکھیں کاپنگ کلچر کی آپ نے بات کی، تو کاپنگ کلچر تو آج کل ریمپنٹ ہے. جب لوگوں کی تصویریں نہیں چھوڑتے انسٹاگرام پہ، وہ اٹھا کے چھاپ دیتے ہیں کہ یہ میرا کھانا ہے. مطلب آپ اگر ایک حلیم کی تصویر لگائیں تو دوسرا بندہ اس حلیم کی تصویر کو لگا کے بول دیتا ہے کہ یہ میری حلیم ہے. آج کل تو ایسا سین چل رہا ہے. تو جہاں تک ڈیزائنز کی بات ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ از دیر اینی تھنگ اوریجنل لیفٹ اور ایوری تھنگز بین ڈن؟ ایوری تھنگ از بیسکلی این انسپریشن اور کاپی آف ایچ ادر. دنیا اتنی پرانی ہے کہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ ایوری تھنگ از ایز اولڈ ایز دا ہلز. ٹھیک ہے، اب کپڑے بھی وہی ہیں، ٹانکے بھی وہی ہیں، کلرز بھی وہی ہیں، اگر ہم فیشن کی بات کریں تو. مگر کیا چیز نہیں ہے؟ میں، تم، یہ جو شخص کر رہے ہیں، کیونکہ ہم انڈیویجولز ہیں. ہمارے فنگر پرنٹس کسی 7.5 ارب لوگ جس وقت موجود ہیں پلانٹ پہ، اور پہلے آ چکے اور بعد میں آنے والے ہیں جو بھی، کسی سے میچ نہیں کرتے. تو جب یہ چیزیں سوچنے کا انداز، وہ چیزیں نہیں کہ آپ اسی کو لے کے آپ کیسے کام کر رہے ہیں، دیٹس نیو. اینڈ اس سے آپ دے سکتے ہیں تھوڑا سا اپنا. دیٹس وائی آئی انسسٹ آن سگنیچر. تم 10 سال سے زیادہ سے کام کر رہے ہو، تم مجھے بتاؤ کہ آج کھڑے ہو کے کتنے لوگوں کو تم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ یہ فلانا کا، یہ فلانا کا، یہ فلانا کا، یہ فلانا کا. کین یو؟ ہاں I can. I mean, yes, certain people which you have named as well in this podcast, they have their own signature. So yes, I can tell. جو نئی لوٹ ہے جنرل کہہ رہا ہوں، یہ مطلب یعنی کہ اتنے برے بھی کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بہت سارے کاپیز ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو
कोई बहुत ही बुरे कपड़े हैं तो ये फलाना के होंगे, नहीं उसकी भी कॉपीज मौजूद हैं, उनकी तरह के भी मौजूद हैं। देखिए जहां तक कॉपीज की बात है वो तो फिर आप ये तो ना बोले ना कि मतलब सारे लॉटों ने कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से ड्राइव किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर रिजवान या फॉर एग्जांपल उमर भाई हैं या इनमें से किसी को या माहीन है या इनमें से किसी को कोई अगर या दीपक है या कोई भी है जिसका कोई फ्लेयर या कोई चीज ऐसी कोई इंस्पायर होता है उससे ऐसी चीज बनाना चाहता है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हर्ज है। मुझे जो फुकदान नजर आता है ना वो इस चीज में नजर आता है कि मुझे ये फील होता है कि जो यंगर इंडस्ट्री है ना वो ओल्डर इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिसरिगार्ड करती है। मेंटोरशिप की बात ही तो बहुत दूर की बात होती है, वो कभी अप्रोच भी नहीं की गई कि कोई जाके बैठे, या पता नहीं शायद की गई होगी, उन्होंने नहीं रिव्यू किया होगा। काम में तो नजर नहीं आता। देखो इंस्पायर होने में कोई गलत बात नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इनमें से कभी ने तुम्हें लगता है कि उन्होंने कोशिश की होगी और उनको रिव्यूक मिला होगा आगे से, या उनको नहीं टाइम दिया गया होगा सीनियर डिजाइनर से? क्या कभी किसी ने कोशिश की है बैठ के कि सीखे? मेरा नहीं ख्याल, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने जब जाहिर है बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती थी और आज भी नहीं आती हैं। मैंने जब जिस को अप्रोच किया है मदद के लिए कि यार ये कैसा होगा, तो आयशा हशवानी, दीपक, माहीन, उमर, मंटोपा, फायजा, किसी ने भी मुझे रिव्यूक नहीं किया, किसी ने भी नहीं कहा कि चले जाओ भाग जाओ। सबने कहा अच्छा यूं कर लो तो यूं कर लो, सबने मदद की। तो मैं तो कहूँ, और हालांकि यू केम फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू वर द क्रिटिक, तो आपसे तो जानी दुश्मनी होनी चाहिए थी बहुत से लोगों होनी चाहिए थी ना, मगर ये उन लोगों की अच्छी बात है ना कि उन्होंने नहीं की जानी दुश्मनी। तुम समझ रहे हो ना? हाँ ये साथ नहीं की है तो एक बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ कोई बच्चा आ रहा है ना, तो उसके साथ कैसे करेंगे? मगर क्या बच्चे अप्रोच भी करते हैं? मतलब हमारी देखिए जैसे हमारी इंडस्ट्री में 10 साल पहले जब मैं भी आया था पीआर के फील्ड में, तो उस वक्त जो टॉप पे लोग थे, फ्रिया थी या तमीना आपा इवेंट्स किया करती थी, मैंने मेरे ख्याल से उनसे सीखा है, उनके अलोंग साइड काम करके उनसे सीखा है, उनसे मैंने बातें पूछी हैं और सीखी हैं। आई डोंट नो इफ द न्यू जनरेशन वांट्स टू डू दिस एनीमोर। और उन्होंने शेयर किए होंगे ना? बिल्कुल शेयर किए, इसमें कोई शक नहीं। यही बात कह रहे हैं ना मैं यही कह रहा हूँ ना, तुम सीखना चाहते थे। हाँ ये माना, मैं शुरू कर रहा हूँ। नहीं, पहले तो सीखने के लिए आपको मानना पड़ता है ना कि ये इसको मेरे से ज्यादा पता है। यही तो तुमने माना ना। हाँ आज भी मान रहा हूँ ना, नाम लेके बोल रहा हूँ। आज भी मान रहे हो ना, तो उसमें हर्ज क्या है? मगर अब जो मैं बच्चों में एटीट्यूड देखता हूँ, और ये मैं अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ फैशन, ये मैंने एडवर्टाइजिंग में पूछा है लोगों से कि शायद मैं बुढ़ा गया हूँ, सनकी हो गया हूँ। नहीं वो तो तुम हो, वो तो अभी तो नहीं हुए, सनकी तो बहुत पहले हो गए थे। अब मैं नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें गालियां दूं, तो चुप कर जाओ। तो मगर नहीं, वैसे ये बड़ा अनसेंसर्ड किस्म का पॉडकास्ट है, तुम दे भी सकते हो, मैं नहीं दूंगा मगर तुम दे। रामजादे कुत्ते, नाउ यू कैन हियर द रीजन सईद। तो मगर मैंने सीनियर लोगों से पूछा, एक्टिंग की फील्ड में सीनियर लोगों से पूछा, प्रोग्रामिंग में, डायरेक्शन में, एडवर्टाइजिंग में, बिजनेस में, ओके बिजनेस है, बैंकिंग में, यू नेम द फील्ड, क्योंकि मुझे खुद ही इंटरेस्ट है मालूम करने का कि क्या हो रहा है दुनिया में। एंड दे ऑल से कि सबको सब पता होता है, काम नहीं करना है। तो सबको गुमान होता है कि उनको हम सब आता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वही ना, और क्या, और एक फ्रेजाइल ईगोज हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि आप उनसे सख्ती से बात करें तो वो हर्ट हो जाते हैं, रोने लगते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, और सोशल मीडिया पे जाकर एक टॉक्सिक एक लफ्ज आ गया है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है, टॉक्सिक पर्सन हो जाता है।
10 کروڑ پولیٹیکلی کریکٹ ٹرمز آ گئی ہیں کہ وہ مینس پلیننگ کر رہے تھے تو فلاں بھائی مینس پلیننگ، اگر میں مین ہوں کوئی چیز ایکسپلین کروں گا تو مینس پلیننگ ہی ہوگی نا. دیکھیے وہ ساری چیزوں کی بھی اپنی جگہ ضرور ہے، بٹ یس اٹ ہیز بین امبیلشڈ اینڈ اوور ایکسپلوئٹڈ ایز ویل آئی تھنک. اینڈ مجھے تو یاد ہے، کہ میرے بچپن میں اینڈ آئی تھنک تم بھی مجھے بتاؤ تمہارے والد نے بزنس تمہیں کیسے سکھایا ہے، ذرا بتا دو. بڑا ہی سمپلی انہوں نے ہی میڈ می اسٹارٹ ایٹ دا باٹم، ایٹ دا ویری باٹم. کرسی تک تو بیٹھنے کو ملتی نہیں تھی. نہیں بالکل، کرسی کیا آپ بات کر رہے ہو، تو امی تو تھپڑ بھی لگا دیتی تھی، ذرا کوئی بات ان کو بری لگی اور سیدھا جوتا آتا تھا. لگا کے دیکھو، کار کورٹ میں گھسیٹ لے جاؤ گے، ہر طرح کا الزام لگے گا، مگر وہ خود یہ نہیں دیکھیں گے کہ کمبخت خود نہیں سیکھنا چاہ رہے، خود نہیں آتا. نہیں یہی تو میرا آج کل کا جو مطلب، بیکاز آئی ایم اے فادر آف این 18-year-old آلسو ناؤ اینڈ مائی سن از 14. تو مجھے جو ہے نا کبھی کبھار بیٹھ کے میں بالکل تشویش میں چلا جاتا ہوں کہ یار ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکتے. ہمارے اماں ابا تو سیدھا تھپڑ لگاتے تھے، بات میں کرتے تھے. مطلب ہاں ایک چیز میں نے ایکسپٹ کر لی اور آرام سے بیٹھ گیا ہوں میں کونے میں کہ میں فی زمانہ ریڈنڈنٹ ہوں، obsolete ہوں. I am not relevant. I am old fashioned. ٹھیک ہے. So now I will live up to my reputation. جس کو میرے ساتھ کام کرنا ہے میری شرائط پہ کام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں. مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی میں دوڑ بھاگ کے اکیلا خود شوٹ کر سکتا ہوں، خود سب کچھ کر سکتا ہوں. I don't need you. میری شرائط پہ کام، کیونکہ آئی ایم ایٹ دیٹ اسٹیج ان مائی لائف کہ میں آپ کے لیے کیوں بینڈ کروں اور اپنی چیزیں صحیح کروں کہ اوہ آہستہ بولوں، اوہ دیر از اے ویری سینسٹیو سول ورکنگ فار می. مجھے ہنسی آ رہی ہے. دفعہ toughen up and come to me. Then toughen up. Sensitive, دیکھیے I mean I'm not saying people cannot be sensitive and they shouldn't be taken care of, but I feel کہ پھر وہ ان کے لیے environment جو ہے نا، پھر they should maybe select an environment that is conducive to their self also. But special sensitivity تو ہم میں تو کوئی نہ دل ہے نہ کوئی سینسٹیوٹی ہے، ہم لوگ تو روبوٹس ہیں، پتھر ہیں. نہیں پتھر تو نہیں ہے، مگر آپ پتھر مارتے ضرور ہیں بہت لوگوں کو. بالکل ماروں گا. میری شرط پہ کام کرنا ہے میرے ساتھ تو کرو، نہیں تو آئی ڈونٹ نیڈ یو. کیونکہ بیٹے دنیا جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو ایسے جوتے پڑتے ہیں کہ یا تو خودکشیاں کرتے ہیں یا نروس بریک ڈاؤن. نہیں یہ تو میں نے بڑا اسٹارٹ اپ کلچر میں بھی دیکھا ہے. I mean having been one of the first people involved in the Google Nest as a mentor and all these things کہ میں ہمیشہ اس چیز سے بہت چڑھتا ہوں کہ ہماری ساری اسٹارٹ اپ انڈسٹریز میں بھی بیک پیکنگ بہت ہوتی ہے. اتنا زیادہ ان کو ہائپ اپ کرتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کو بیچاروں کو ایلیویٹ کرتے ہیں اور ان کی اتنی پش پناہی کرتے ہیں کہ وہ جب باہر جاتے ہیں ریئل ورلڈ میں تو ان سے ایک رینٹ کا اگریمنٹ نہیں نیگوشیٹ ہوتا، بزنس ڈیل تو دور کی بات. تھینک یو بھائی. کیا مطلب دنیا میں باہر نکل کے کرو گے کیا؟ سڑک کیسے کراس کرو گے؟ اتنی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں. بہت زیادہ کاڈل کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ. انٹائٹلمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے بھائی، کس بات کا انٹائٹلمنٹ؟ اینڈ دس از سم تھنگ آئی ہیٹ ان فریش گریجویٹس. محسن جب بھی میں کسی فریش گریجویٹس کے لیے کسی پوزیشن کا مجھے انٹرویو کرنا ہوتا ہے، مجھے ہال آ رہا ہوتا ہے. میں تو اپنے جو ہے نا امیجیٹ جو میرے جو پرانے لوگ ہیں یا جو چیف آپریشن لیول پہ پہنچ گئے کمپنی میں، ان کو بولتا ہوں خدا کا واسطہ آپ کر لیں، مجھے نہیں ملنا ہے لوگوں سے. بیکاز اٹس سچ اے پین، اٹ از سچ اے پین ٹو فیل اینڈ just sit through the entitlement interview after interview. So these hours are not okay for me. No. مطلب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ. These hours, your business hours are not okay for me. Can't I have a آپ کے بزنس آورس کے مطابق میں چلاؤں گا نا. can't I have a part-time position? And I'm like in shock. I'm like بھائی تو کام کرنے کے لیے آیا ہے یا آئی ہے یا کیا کرنے کے لیے آئے بھائی؟ مطلب یہ کس قسم کی بات ہے؟ بیٹھو نہیں کام کرو. isn't there اچھا یہ کووڈ نے ایک اور بھی نئی چیز کو خرافات کو جنم دے دیا، یہ ریموٹ ورک.
वर्क फ्रॉम remote. होम, भाई वर्क No फ्रॉम होम remote नहीं work होता. for me. No remote work for me. वो मेरे पास अभी इस सीजन आए कुछ स्कूल्स ने इंटर्न्स भेजे ना, मैंने कहा भेजने से पहले ये याद रख लेना कि इस टाइम पे मैं टाइम वर्क कोई नहीं होगा उनसे, मैं पोछा लगवाऊंगा, मैं कबर्ड साफ करवाऊंगा, मैं चाय लूं. तो एक टीचर ने कहा मोहसिन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, खूब रगड़ा लगाओ, वी वॉन्ट देम टू गेट अ सीरियस साइड ऑफ मोहसिन सईद सो दैट. तो मुझसे इसको रगड़ा लगाना तो नहीं कहते. आई मीन ये हम सब ने किया है, क्या हमें रगड़ा लगाया गया है? डू यू थिंक वी बीन ह्यूमिलिएटेड और बीन क्रूल टू? आई थिंक दैट्स हेल्प्ड अस लर्न अ लॉट. नो नॉट एट ऑल. आई वाज, देखो ह्यूमिलिएशन एक और चीज होती है, बिल्कुल. मगर अगर आपका परसेप्शन ये है कि मैं आपसे काम करा रहा हूँ कि चलो जरा सफाई कर दो, चलो ये कर दो, कि मैं आपको ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ, तो बेटे प्लीज घर पे बैठिए और अपने ड्राइवर के साथ घूमने जाइए और अपने कुत्ते पालिए और बिल्लियां पालिए और एयर कंडीशन रूम में बैठिए, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं. हाँ, बिकॉज अगर 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 किसी ने आपको, बिकॉज आई थिंक इन लोगों को पढ़ा तो दिया जाता है मगर इनको लाइफ टूल से नहीं इक्विप किया जाता है. आई थिंक ये बड़ा लैकिंग है हमारे एजुकेशनल और सोसाइटल फैब्रिक में. जो मैं फील करता हूँ, मेरे बाप ने जो मुझे सिखाया है ना, बीइंग फ्रॉम अ सर्टेन काइंड ऑफ बैकग्राउंड इन अ सर्टेन काइंड ऑफ फैमिली, लाइक मेमन गुजराती जो हाउस होल्ड होता है, उसमें जो चीजें सिखाई जाती हैं, आई थिंक मतलब मुझे एंड में उसका बहुत फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है. बिकॉज मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. मुझे आप नानकवाड़े में उतार दें सड़क पे बस से, मैं घर पहुंच जाऊंगा, कोई मसला नहीं है. मैं चल के भी घर पहुंच सकता हूँ. हाँ फैसल, देखो तुम्हारा मेमन गुजराती बिजनेस बैकग्राउंड था, मेरा एक प्योर उर्दू स्पीकिंग एकेडमिक बैकग्राउंड था, मगर हम लोगों में ये कदर मुश्तरक है. क्या कदर मुश्तरक है? तरबियत, माँ बाप की तरबियत, तरबियत, तमीज और डर, वो चप्पल. वही. हाँ ठीक है ना. हाँ. तो मतलब ये कि देन वी कम बैक टू माँ बाप. आजकल माँ बाप कितना वक्त वो लगाते हैं अपने बच्चों पे, कितना. देखो आज ही बात हो रही थी, आज मैंने इतनी खौफनाक स्टोरी सुनी है कि मैं हिल गया. एक और खातून थी जो आई थी क्लाइंट, वो टीचर बता रही थी उनके एक बच्चे ने, ए लेवल्स के बच्चे ने, ओ लेवल्स में ही उन्होंने, वही केम आउट टू हर ओनली, ही वाज गे ओके. a fashion designer. ओके. पेरेंट्स डिडंट एक्सेप्ट. नहीं नहीं नहीं, वही हमारे यहाँ का होता है ना, इंजीनियर बनेगा तो लॉयर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा. नहीं 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 नहीं. मेडिसिन में गया, 2 साल एक्सट्रीमली अनहैप्पी, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, kept talking to the teacher tried to काउंसिल, बट वो टीचर क्या कर सकती है, वो तो निकल गया था. नहीं, एक्चुअली यहाँ पे भी वो ऑल इन वन रोल होता है ना. यहाँ पे टीचर इज नॉट अ काउंसलर, काउंसलर इज अ काउंसलर. नहीं बिल्कुल. और हुआ ये कि उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली. तौबा. तो जब तक माँ बाप अपने बच्चों को, फैसल, एक्सपेंसिव एजुकेशन, एक्सपेंसिव टॉयज, ट्रिप्स, क्लोथ्स, फैशन, कार, ये दे डोंट मीन एनीथिंग. और व्हाट मीन्स lots of love, care, understanding, and be with the child. What do you want in life? A happy child or a dead child? Be very loving, be very caring, be very supportive, and have a chappal out once in a while also. चप्पल की भी जरूरत होती है. बिल्कुल बहुत जरूरत होती है, बहुत अशद जरूरत है, जो हमारी रेजिंग में से मिसिंग है. मैं ऑफन ये बात करता हूँ. बिल्कुल. तो बात और सारा चीज डंप कर दी जाती है स्कूल पे, टीचर पे. भाई वो बच्चा 5 घंटे गुजारता है स्कूल में, बाकी तो आपके साथ गुजारता है ना. नानी दादी कहाँ है? और यही बात है कि आज हर चीज जो ठूसी जा रही है, जो रिलीजन है वो ठूसा जा रहा है बच्चे में, स्कूल में करिकुलम में ठूसा जाता है. भाई नानी, देखिए, आई थिंक रिलीजन और ये सारी चीजें तो बहुत ही इनलाइटेंड और बाद में आती है. पहले तो बेसिक तमीज सिखाई जाती है ना. मतलब वो कहते थे पहले इंसान बनिए फिर मुसलमान. एग्जैक्टली. कौन सिखाएगा वो तमीज? वो तमीज जो देखिए हमारे, आई थिंक अगेन वो हम जब बात करते हैं इस तरह, तो फिर वो नए बच्चे बोलते हैं आप हमेशा वही बस, कि हम तो मोमबत्ती के नीचे पढ़ा करते थे. नहीं, हमारा भी बड़ा एडवांस जमाना था. हमने इंटरनेट को इन्वेंट होते हुए देखा है.
पर्सनली देखा है, बट होता हमेशा ये था कि हमें जो है ना डर लगता था कि हम अगर रात के 12 बजे के बाद घर गए तो अब्बा ने दरवाजा खोलना है और उनको कोई जवाब नहीं दे सकता, इस दुनिया की कोई फोर्स उनको जवाब नहीं दे सकती। मेरे यहाँ तो अब्बा मेरे काफी लीनियंट थे इस मामले में कि रात को घर आना, मगर हमारा कर्फ्यू होता था, कर्फ्यू क्रॉस करे तो अम्मा होती थी एग्जैक्टली। कहर, और उनके कहर और अताब से बचने के लिए अब्बा को फोन करते थे कि अब्बा अम्मा को जरा सा कंट्रोल कर लीजिए। हाँ, मगर एक डर तो था ना, इधर पे एक डर तो था। अभी तो इतने कूल हो गए कि आई मीन पेरेंट्स आर आल्सो कूल, किड्स आर आल्सो कूल विद एवरीथिंग, एंड आई फाइंड दैट अब जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, और फॉर एग्जाम्पल अब अगेन आई एम साउंडिंग लाइक एन ओल्ड फटी डैडी, आई रियलाइज दैट मेरे ऑडियंस भी बोलेगी ये भी बूढ़ा हो गया है, विच आई हैव, इट्स ओके। जब मैं बाहर कहीं जाता हूँ कहीं पे भी रेस्टोरेंट में, और मैं रात के 12 बजे के बाद अगर यंगस्टर्स को देखता हूँ वहां पे, मुझे बड़ी हॉट सी फीलिंग होती है, पता नहीं क्यों। सोना नहीं है, कर्फ्यू टाइम नहीं है। हाँ, कि भैया ये कैसे स्कूल जाएंगे, ये क्या 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 कर रहे हैं यहाँ पे रात के 1-1:30 बजे, ये क्या कर रहे हैं आप। ऐसे सबसे ज्यादा तो मुझे जो फिक्र होती है, ये जो रेडियो जॉकीज, आरजेज एंड वीजेज होते हैं ना, हाय ये बड़े होके क्या करेंगे, क्या होगा। आपने इनकी कॉन्वर्सेशन सुनी है कभी ऐसे, मतलब मैं सुनता हूँ ना तो मैं ही सोचता है इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे, कैसे दुनिया में रहेंगे। ये तो इतनी रिटार्डेड है, मेरे ऊपर फौरन फतवा लग जाएगा कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, बट है रिटार्डेड। मेंटली चैलेंज्ड इज द राइट वर्ड, नॉट बट रिटार्ड, आई वुड से रिटार्ड, कि इतनी गुफ्तगू एक जुमला मुकम्मल नहीं कर सकते पूरा। अच्छा, and not just that, the voice that they speak in, I don't understand why they speak in that 1900 voice. What has that got to do with anything to do with radio? मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। जो कॉल इन कर रहे होते हैं वो भी उसी आवाज में बात कर रहे होते हैं। जो रेडियो जॉकी 1-2 अच्छे हैं, डिनो और अनुषे के अलावा मैं नहीं जानता किसी को, बट इन दोनों को आप देखो तो एक मुहज़्ज़ब तरीके से चीजें कंडक्ट करते हैं। टप्पू है, बाकी किसी को देखो तो वो अजीब, मतलब उनकी आवाज भी 1900 लाइन की तरह होती है, जो कॉलर्स होते हैं वो भी 1900 लाइन की तरह बात कर रहे होते हैं। अच्छा, और मजे की बात ये कि ना अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है, दोनों खराब, और ऐसा कॉन्फिडेंस बोल रहे होते हैं जैसे पैदा जो है वो ऑक्सफोर्ड में हुए हैं। वो तो है, वो कहते हैं ना, कभी पाकिस्तान से बाहर गए हुए जो एक्सेंट आता है ना, उसके मजा ही कुछ और है। मेरा अभी तक नहीं आया, मैं भी कोशिश करूंगा कि आ जाए। नहीं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, मैं तो 5 साल बाहर कॉलेज के लिए रहा हूँ, मेरा तो कोई एक्सेंट नहीं आया। पता नहीं लोगों का यहाँ बैठे बैठे एक्सेंट आ जाता है, तो इट्स क्वाइट फनी। बहुत, और कॉन्फिडेंस, हमारे अब्बा कहा करते थे कि खुदा जहालत के कॉन्फिडेंस से बचाए। बहुत बुरी। On that note, it's been a pleasure talking to you, Mohsin, and इंशाल्लाह हम आपको वापस मदऊ करेंगे, एंड आई डोंट थिंक ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हुई है जिसको हमें बहुत ज्यादा एडिट करने की जरूरत है, मगर अभी चेक करते हैं। थैंक यू सो मच। एक दिन हम लोग को लश्कर नंगवी पे करना है कॉन्वर्सेशन। हाँ, वी कैन, जब हम इस मुल्क से बाहर जा रहे होंगे तो दुबई के एयरपोर्ट पे करेंगे।